Binawian sang kabuhi ang 33 anyos nga Ugandan Olympic marathoner nga si Rebecca Cheptegei matapos nag-aangkon sang paso sa 75% sang iya lawas matapos ginaligar gintutdan sang iya kahagugma sa Kenya. Si Cheptegei ang nangin representante sang Uganda sa 2024 Paris Olympics. Siya ang ikatlo nga babae nga atleta nga ginpatay sa Kenya humalin sa October 2021. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad sa mga pungsod. Gintambungan sang 80,000 katawo ang misa nga ginpatigayon ni Pope Francis sa National Stadium sa Jakarta, Indonesia. Ang pungsod ang ikatlo sa pinakadako nga Muslim majority nation sa kalibutan. Ang Indonesia ang unang lugar nga ginbisitahan sang 87 anyos nga Santo Papa nga kabahin sang iya 12 ka adlaw nga paglibot sa Southeast Asia kag sa Oceania. Si Pope Francis ang naghatag pagtamod sa dialog sa tunga sa mga Katoliko kag Muslim humalin sang inianangin leader sa simbahan Katoliko.